تھا میں نے یہ ڈی جے نٹ رکھ لیا اب ڈی جے نٹ جی اب جہاں میں بات کروں کوئی اموشنل تو پیچھے کرنا ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ دینا ڈی جے والا کام ہے جی اوکے اوکے وہ تو میں نے یاد ہے اب میں یہ کہہ رہا تھا آفتاب جی کہ آپ دیکھیں کہ یار میں بھی بات کر رہا ہوں آفتاب جی میں اقتدار کی سیاست پہ بالکل یقین نہیں رکھتا اچھا میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ 9 بجے کے بلٹن میں شیروانی پہن کے آؤں اور یہ پرائم منسٹر کی تقریر آنے والی ہے اور اس سے پہلے ترانہ بجتا ہے چائے نیچے رکھو ترانہ بج رہا اور اس کے بعد یہ آپ کا بھائی آیا میرے عزیز ہم وطنوں قبول ہے قبول ہے قبول ہے میرے عزیز ہم وطنوں ایک تو خسرا ماٹھا تو تیری ٹائمنگ بھی زیرو یہ کیا چیز ہے اور ڈو سم تھنگ میری آنکھوں کو پک کرنے کی کوشش کرنا میرے عزیز ہم وطنوں آج وہ وقت آ گیا ہے جس کا تمہیں انتظار تھا کچھ کرو ڈو سم تھنگ کچھ کر کے میں کہہ رہا ہوں ڈو سم تھنگ وہ کھرکن بہ گیا اب میں گزارش یہ کر رہا تھا آپ سے کہ لوگ اب نواز شریف سے تنگ ہیں شہباز شریف آپ کے سامنے جی انہیں آرمی پبلک سکول بھی انٹر نہیں ہونے دیتے ادھر ادھر بھی نہیں جانے دیتے دیکھیے صورتحال آفتاب جی ایسی خسرے ریڈی ہو جائے اچھا اس وقت آپ کا ملک ابھی تقریر تو کر لینے دو انہیں 18 کروڑ پاکستانیوں کیمرہ مین قریبا 18 کروڑ پاکستانیوں یہ بیک گراؤنڈ میوزک دیکھ رہا ہے سانپ پھاڑ رہا تھا اور کوئی نغمے کا نغمے میرے تھوڑے نغمے تھے کیڑا نغمہ سناوا دسو اور لالے کا نغمہ گا لالا کیڑا اور لالا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی اور کون اچھا عطا اللہ جی دا چلو تسی شروع ہو میں یاد ہے 18 کروڑ پاکستانیوں کمیز تیری کالی سونے پھلاں والی اور تجھے کہا تھا عطا اللہ کا گانا گا یہ بھی عطا اللہ نے گایا کہ توفیل سپیکر والے نے گایا وہ جو دوسرا آئے گا عمران کیا تھا یہی تھا نا اچھا بنے گا نیا پاکستان وہ لے بنیا ہی نہیں میں کہا دفعہ کراؤ گانے نو نہیں گانا بہت خوبصورت تھا ویسے ان دھرنوں نے جو پازیٹیو کام کیے ہیں نا تو ہماری سیاسی جنگلز میں 2-4 بہت خوبصورت اضافے کیے اور خاص طور پہ لالے کا گانا لوگ تنگ آ گئے ہیں آفتاب جی 18 کروڑ پاکستانیوں بنے گا نیا پاکستان تجھے پتا میں نے بات کیا کرنی تھی آج تو تسی ذلیل ہی کر رہے ہو اگے میں بڑا ڈسارڈ ہوں تواڈے ویاہ تو تو کیوں ڈسارٹ ہے کس لیے ڈسارٹ ہے ترنے تسی بند کرتے تسی وزیر اعظم بن گئے نا ترنا سی پھر بھی دیاں گے کس کے خلاف دو گے دھرنا اے میں نہیں پتا بہرحال سانو عادت پہ گئی اچھا سر یہ بتائیں کیا تبدیلی محسوس کر رہے ہیں آپ شادی کے بعد ویسے اگر آپ سچ پوچھیں آفتاب جی تو میں تو کوئی خاص تبدیلی نہیں محسوس کر رہا مطلب یہ کہ میں اپنے کام میں اتنا مصروف ہوں کہ مجھے اب وقت ہی نہیں ملتا اچھا کلیئر کر دیا کریں ہر بات تبدیلی تب آئے گی جب میں پرائم منسٹر بنوں گا اس وقت جیڑا بیک گراؤنڈ ہے نا تسی نہیں پڑھنا جب میں خوشی کی خبر دیتا ہوں تو یہ ٹریجڈی کا بیک گراؤنڈ اب حاصل اگر آپ کے پاس 2 آپشنیں ہوتی شادی یا پرائم منسٹر شپ جی تو آپ دونوں میں سے کیا چوز کرتے ظاہر ہے پرائم منسٹر شپ آفتاب جی مجھے اس قوم کا مستقبل بہت روشن نظر آتا ہے اور میں تجھے بتاتا ہوں بیک گراؤنڈ کیسے دیتے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کریں آپ تقریر ذرا آپ کریں تقریر میں بیک گراؤنڈ میوزک دیتا ہوں کریں 18 کروڑ پاکستانیوں واہ صدقے جاواں میرے عزیز ہم وطنوں میرے عزیز ہم وطنوں تسی مینوں کامیاب کرو میں ترنا بھی نہیں دیاں گا تے قسم خدا دی پاویں 5 کروڑ عورت کہے میں ویاہ بھی نہیں کراں گا تو جے کو بندہ کہے پھر
माहौल को बच्चे समझने की कोशिश करो, मैं लोगों को समझा रहा हूँ, एक नया पाकिस्तान दिखा रहा हूँ। ठीक है। 18 करोड़ पाकिस्तानियों, आज मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूँ, वो दिन आ गया। मैं खुशखबरी सुना रहा हूँ, तुझे वो नहीं आता, ये ज़मीं जब न थे आसमां जब न था। ठीक है। वो सुना, खुशखबरी वाला सुनाओ। ये जमीन जब न थी आसमां जब न था, ये जमीन जब न थी आसमां जब न था, ये जमीन जब न थी आसमां जब न था, ये जमीन जब न थी आसमां जब न था, ये जमीन जब न थी आसमां जब न था, ये जमीन जब न थी आसमां जब न था, ये जमीन जब न थी आसमां जब न था, ये जमीन जब न थी आसमां। Khusheen Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Khusheen Hazrat, हमारा सेगमेंट है ज़बानो बयान। ये रह गई थी बात। पहली चीज है नारे लगाना। हाँ, बड़े लगाए हमने भी इनके लिए। नारे लगाना सर ये दुरुस्त है? नारे लगाना अरबी फ्रेज है और इसका मतलब है खराटे लेना। आड़ू का कोई नारा हुंदा? ओए होए नाल दे उठ पैंदे ने। नारे लगाना और खराटे लेना, इसमें कोई ना कोई कदर तो मुश्तरक होगी कि ये कंफ्यूजन पैदा हुआ। तो सर इसमें क्या मुश्तरक है? ये वो चीज है जो बार बार होती है, तवातर से होती है। मसलन नारे होते हैं बास और बड़े तवातर से लगते हैं। मसलन गो नवाज गो, गो नवाज गो, अब पुरानी बात होगी है। दहशतगर्दी नामंजूर, दहशतगर्दी नामंजूर, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। ये अब चलता चला जाता है ये सिलसिला। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਟੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਓਗੇ? खराटे भी यही एक हरकत है जो बड़े तवातर से जारी है और आगे मिसाल लिखी है। इम्कानात जब डिस्कस करते हैं, जो मुअल्लिफ है लुगत का, वो कहता है कि हुआ ये होगा कि किसी ने कहा होगा भी तुम्हारा शौहर किधर है, उसने आगे जवाब दिया कि भी वो तो इस वक्त नारे लगा रहा है, वो सो रहा होगा ना। तो नारे तवातर से चलते। अब कव्वाल भी अगर देखें तो यही करते हैं। वो भी खराटे लैंदा है जी। नहीं यार, अपनी फिक्रा नहीं बार बार कहते। एक फिक्रा बार बार जो रिपीट होता है, जैसे कसाब यही कुछ बार बार कर रहा होता है, बोटियां कर रहा होता है, तो वो 20, 24, 50, 60 दफा करता होगा। लेकिन ये तो 5, 7, 10 हजार भी हो सकते हैं। जितने सांस उतने खराटे जी सारी रात और जितने जलसे उतने नारे। मास्टर साहब ने साह काटने खराटे ज्यादा नहीं। साह एवं को 3-4 हारी लेंदे ने बस। यार प्लीज, मास्टर जी तो जोडो खराटे करते भी रहे ना। जुडो खराटे ये इनकी वजह शोहरत भी थी। ये बड़े बड़े निंजा सन जी जी। चलो छलांग लाते सन नाल खराटा मार। अच्छा जी नारा कहना या खराटा कहना? भाई जाहिर है नारे लगाना है गलत उलाम हो चुका है, जी 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 वो अडॉप्ट हो चुका है। असी जो किसी जलसे च खराटा ला दे उन्हें कहना मामा इत्थे सौना आया उठे। अच्छा जी, फिर है छानबीन करना। वाह, ये गलत है। हाँ जी, ये हिंदी और फारसी अल्फाज का मुरक्कब है और असल चीज छान बनान है। वाह वाह वाह। यानी किसी चीज को पहले चेक करना, परखना और फिर बनाना। छान बनान। ये फ्रंकी आसे सानू लभी कितों लगता को कमर्शियल चल रही है। छान बनान कमीज के नीचे पहनने वाली सबसे अच्छी छान बनान। और जितना मर्जी इसको धो लें चैन बनैन फटती नहीं। चैन मेरी वधिया बनैन मेरी टाप दी बच्चियां नूं पूरी होवे वड्डियां दे नाप दी। चैन मैं देंगा बनैन है देगा। पाओगे तो पाएगी नहीं, लाओगे तो लाएगी नहीं। यार असी बनैना ना बेचन लग। आफ्ताब साहब इनको समझ तो आनी कोई नहीं, आप कोई खूबसूरत सा शेर अता फरमाएं। हाय हाय शेर मास्टर जी आज भी जफर इकबाल का है सुभान अल्लाह। कि मैं तो उसके एक एक लम्हे का रखता हूं शुमार। मैं तो उसके एक एक लम्हे का रखता हूं शुमार और मेरे हाले दिल से
بے خبر کیسا ہے وہ. ظفر صاحب تو بڑے رومانٹک آدمی ہیں, آپ اتنے بڑے راکشس کیوں ہیں؟ سر تشدد کی طرف اتنا رجحان. ایسا ہو سکتا ہے کہ تسی آندے ہی شعر سنا دے. اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ آئیے کوشچن جاہل. میں تو اس کے ایک ایک لمحے کا رکھتا ہوں شمار. کیا مطلب ہے اس کا؟ میری اس پہ ہمیشہ نظر رہتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو, ظفر صاحب سے پوچھے. میں نے لکھا یہ شعر. بڑے جاہل ہیں جی. کہ اس کو میری قدر نہیں ہے. اور نہیں کوئی ہے. بندہ نہ دسے, چپ. 10ویں ماسٹر. میں اودے حال دی ایک ایک خبر رکھنا اودے بارے, او کیویں بیٹھا ہے, کیویں اٹھیا ہے, کتھے گیا ہے. ایک ایک لمحے کا رکھتا ہوں شمار. میرے پاس تو اس کا پورا آرڈر آف دا ڈے ہوتا ہے, سبحان. لیکن میرے حال دل سے کیسا بے خبر ہے. یعنی میں دھرنے دے دے کے پھاوا ہو گیا ہوں اور انہیں پرواہی کوئی نہیں. ان کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی. ویسے سیاسی معنویت. ویسے ایک تعلق بنتا ہے. اچھی, بڑی عمدہ انٹرپریٹیشن, بڑی عمدہ. خان صاحب آپ ایک انٹیلیجنٹ آدمی. یعنی دریا کو اگر کوزے میں بند کریں تو محبوب کس قدر کوڑ ہے. اچھا جی, پھر ہے لفظ کرینہ کپور. کرینہ کپور. کرینہ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں سلیقہ, ہنر, قاعدہ, جی طریقہ. جی جی, یہ غلط ہے. میں نے پہلے شادی ہے گوڑی گل تھے. اس کا مطلب ہے بیوی. سب پھر سے ٹھیک ہے. یہ جو کرینہ خالد کہیں گے تو اس کا مطلب ہے خالد کی بیوی. کرینہ سیف کہیں گے تو سیف کی بیوی. ہے ذرا کرینہ ماجد نہیں ہو سکتی. والدہ ماجد ہو سکتی. نہیں, آپ کی بیگم صاحبہ کرینہ ماجد ہیں. یعنی وہ کرینہ کپور سے کم نہیں ہے. آڑو اپنی بیوی نو کرینا تے نہیں کہندا. کی کہندا؟ شفقت چیما کہندا. اچھا, بائی دا وے, جو کرینہ کپور ہے نا, جی جی, وہ کاف کتاب والا ہی ہے. کپور بھی اور کرینہ بھی. لیکن ہم جو کرینہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ کرینہ قلم والا ہے, قانون والا. ساڈی ہری کرینا چ قانون پا لیا نو. حضرات ہم لیتے ایک بریک اور ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی, خبر ہے کہ گجرانوالہ کے ایک گاؤں میں زہریلے سانپ راہگیروں کا راستہ روک لیتے ہیں. اہل علاقہ پریشان, جوگیوں سے رابطے. اللہ معاف کرے. توبہ توبہ, ہر پاسے یہی حال ہویا ہے. یہ سپا نے ناکا لایا اوتھے, آن جان والے کو ہر چیز لے رہے نے. گن پوائنٹ تے کہ فن پوائنٹ تے. سر ویسے ہر سانپ اتنا زہریلا ہوتا ہے؟ نہیں, ہر سانپ تو نہیں زہریلا ہوتا, لیکن یہ جو اکثر سانپ جو آتے ہیں نا, یہ ادھر سے, یہ کشمیر سے, جموں والی سائڈ سے آتے ہیں اور برساتی پانی کے ذریعے آتے ہیں. یہ جب سیلاب آتے ہیں, کیونکہ پہاڑی علاقے میں تو طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کا اب نیچرل ہیبیٹاٹ پہاڑی علاقے رہ گئے ہیں, کیونکہ شہروں میں تو انسانوں نے قبضہ کر رکھا. لیکن سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے. لاہور اور گرد و نواح کے علاقوں میں ایک انتہائی زہریلا سانپ بھی موجود ہے اور ایک انتہائی بے ضرر سانپ. بے ضرر یعنی کیسا بے ضرر؟ یعنی اس کے کاٹنے سے اس میں زہر نہیں ہوتا, یہ دم نہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن کاٹتا وہ بھی بہت خوفناک طریقے سے. اس کے دانت ہیں. وہ میرا خیال ہے کاٹ کے پھر بدوائیں دیتا ہوگا اس کے بعد. وہ مینڈک کھانے والا سانپ ہے اور درختوں پہ چڑھ کر پرندوں کے گھونسلوں سے بچے کھاتا ہے, انڈے کھاتا ہے. یہ ظالم ہی ہے جی. ہوئی ظالم تو ہے نا, ظاہر ہے صاحب, اس نے بھی زندہ رہنا ہے, وہ کیا کرے. وہ اور کچھ چیز کھا لے, آئس کریم کھا لو, سبزی کھا لو. سر یہ تو ہو گیا نا سب تو بے ضرر, تو سب تو خطرناک سانپ کیڑا؟ میں نے بتا رکھا ہے, کالا سانپ ہے سنگ چور. وہ بھی لاہور چا جی؟ لاہور سے, یہ قصور سے شروع ہوتا ہے, بیسیکلی انڈیا سے آتا ہے اور آگے خانے وال تک جاتا ہے. ایڈا لمبا سانپ یہاں پایا جاتا ہے. ہمارے اوکاڑا میں بھی یہ پایا جاتا ہے. اکاڑے تے ڈاکو ہی نہیں مان جی. اتنے تے سپ آپ دوڑ جاندے, اتنے سپ آپ تلاشی دے رہے ہوں. میں پچھلے دنوں پڑھیا سی اکاڑے سپ بھی چوری کر لیں. تو آفتاب جی اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ یہ کالے رنگ کا ہوتا ہے اور ایک ایک انچ کے فاصلے پر نشان پڑے ہوتے ہیں, جیسے اس کے سیگمنٹس ہوتے ہیں نا, ایک ایک انچ کے سیگمنٹ. لکی نو ایک بار سنگ چور لڑیا سی جی, اچھا, پھڑک کے مار گیا کون؟ سنگ چور. بلکہ 4-5 دن اشارے تے مانگتا بھی رہا, وہ مانگ چور ہو گیا. اچھا سر, سانپ کے کان نہیں ہوتے,
ہاں جی، لیکن اس کے سینسرز ہوتے ہیں اندر بڑے خوفناک. زمین کے اوپر لیٹا ہوتا ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے کہ موومنٹ کہاں ہے. تے سارا جڑے کہندے سپ دے کنا والا او تنزن کہندے نے. اس کا کیا مطلب تنزن؟ سر وہ میٹھا نہیں ہوندا جڑا چوپی دا ہے, ہاں. نہ او دا میٹھا ہے تے او میٹھا چوپ کے منہ میٹھے ورگا ہو جاندا ہے. بہت کڑوا ہوتا ہے بات, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ٹھیک کہتے ہیں, تنزن نہیں کہتے. سانپ کے کانوں والا کا مطلب ہے کہ اس قدر تیز ہے تمہاری سماعت. سانپ کی سماعت میں عرض کر رہا ہوں کانوں سے نہیں ہے, سینسر اس کے دماغ میں ہے, اس کی زبان, اس کا زبان اس کا اینٹینا ہے بہت بڑا. ایڈا انجینئر صاحب انہیں سینسر لو آئے نے وچ. آپ تو ماشاءاللہ بڑے سانپ فہم آدمی ہیں. سانپ سر سانپ اگر کاٹ لے تو سب سے پہلے کام کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کہنا چاہیے آئی, اور یہ کرتا نہیں ہے آدمی, یہ ہو جاتا ہے. سر یہ جو بین ہوتی ہاں ہے جی. ادھر سپ نہ کی تعلق ہے؟ وہ تعلق جو شیخ رشید کا عقل و خرد کے ساتھ ہوتا کوئی تعلق, دور دور تک کوئی تعلق نہیں. تو سر جوگی پھر ایویں بین لے کے ٹر پندے. فراڈ ہے نا یہ سارے, ایک سے ایک بڑھ کر فراڈ ہے. ان کی دکانداری چلتی ہے. وہ سانپ کو اس طرح ہلاتے ہیں, وہ اس کی وہ لہکتا ہے اس کی موومنٹ پہ. شوم چڑک پڑک 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 بین دا منکر ہو رہا بچہ. ہاں جی میں منکر. وہ خالی بین دے نہیں, مسٹر بین دے بھی من کرنے میں تھپڑ نہ کھا لینا. بڑے بڑے سپ پھڑے جوگی نے. جی ہاں, ایک کدا سپ کدی نہیں پھڑیا جوگی نے. پکڑے ہوں گے بہت سارے, لیکن بین کا کوئی تعلق نہیں ہے. بچہ میں تھے بین بجاما سپ تک کی کپتان بھی نچن لگ جائے. اور فراڈ یہ بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ انہوں نے سپیئر سانپ ساتھ رکھے ہوتے ہیں, جا کے چھوڑ دیتے ہیں وہاں پہ, اور انہیں پتا ہوتا ہے کس جھاڑی میں چھوڑا ہے. ایک باری چھڈیا سی بابے ہونا نے کسے دے گھر سپ, اچھا. بین بجائی اتوں دو نکل آئے. بابا ہی گھبرا گئے, کہندے تسی اپنا پھڑو اسی اپنا پھڑ لینے. بڑے بڑے چلے کٹے بچہ, بڑے بڑے چلے 40 دن ایک لت تے کھڑے ہو گئے پانی دے وچ. چلا کٹیا بابے نے. اے چلا ہے کہ کوئی ایٹم کیتی. 40 دن چلا کٹیا, سپ کوئی نہیں لبیا. بابے ہونا نو نمونیا ہو گیا سی. اے شوق ہے بچہ, شوق. ایک آدھا شوق اور کو کام کر رہا بابا. تے بابا جی اس ویلے تہاڈے کو کنے سپ نے؟ بے شمار سپ بچہ. جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے بے شمار. اگر ہوتے تو لے کر آتا. ہماری بد نصیبی دیکھو کہ اتنی ویرائٹی ہے ہمارے ہاں سانپوں کی, اتنے زیادہ سانپ ہے اس خطے میں کہ بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن ہو سکتے تھے. لیکن آپ اپنے چڑیا گھروں میں جا کر ذرا سانپ گھروں کی حالت دیکھیں. 5-7 چھوٹے چھوٹے بے تکے, بے رنگ اور بے وقت سانپ پڑے ہوتے ہیں. بابا جی فلم بھی سپ دے رہے ہو. آ فلم بچہ جننے بھی سپ ہے سارے بابا سپلائی کرتا رہا. سپ بھی سپلائی کر دے اور ڈانسر بھی. جی خبر ہے کہ بھینس بیچ کر تیسری شادی کرنے والا 55 سالہ شخص دلہن لیے بغیر مار کھا کر بارات سمیت واپس. دیکھو کتنے افسوس دی گل. بڈھی بھی گئی تو مجھ بھی گئی. یہ تیسری شادی تھی اس کی. تسی نکاح ہو جی. نہیں پتا کیا, جب نکاح ہونے لگا نا تو اس وقت اس کی بد نصیبی اور دلہن کی خوش قسمتی کہ کسی باراتی کے منہ سے نکل گیا کہ یار کیسا خوش قسمت ہے کہ آج تیسرا نکاح کروانے لگائی. تو پہلی 2 بیویوں کو موصوف طلاق دے چکے تھے اور بیسیکلی مستری تھا اور کہتا تھا میں بہت بڑا ٹھیکیدار ہوں. سر لوکاں نو جھوٹ بولن دی انی کیوں عادت ہے؟ جھوٹ معاشرے کے رگو پے میں سرایت کر چکا ہے. ہر دوسرا شخص اس ملک میں جھوٹا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ کی کمائی کھاتا ہے. یہ بڑی بد نصیبی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہے. بعض عذاب ایسے ہوتے ہیں جو ذلتوں کی شکل میں ہوتے ہیں کہ آپ کی کمائی جھوٹ کی ہے, آپ کی ہر بات جھوٹ ہے, پند و نصائح جو ہے وہ جھوٹ. یہی تو وجہ ہے کہ تاثیر نہیں ہے. استاد موجود ہے اس کی بات میں تاثیر نہیں ہے, ڈاکٹر موجود ہے اس کے ہاتھ میں شفا موجود نہیں ہے, تاجر صبح سے شام تک, حالانکہ یہ تجارت جو ہے یہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے, لیکن کرمنلز ہیں ایک سے ایک بڑھ کر پڑے ہوئے یہاں. تو معاشرے کا انحطاط ہے. ہمیشہ اس شو میں ہم نے ایک ہی گزارش کی ہے کہ ہم بینکرپسی کا شکار ضرور ہیں لیکن وہ فائنینشیل نہیں, مورل ہے. ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں. جھوٹ یعنی آپ نے رشتہ کرنا ہے, کیا سوچ کر آپ جھوٹ کہ باقی کا ٹائم کس طرح اچھا گزاریں گے. شادی آپ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو راحت اور سکون پہنچانے کے لیے.
क्या राहत और क्या सुकून होगी जब दूसरे दिन कलई खुल जाती है आपकी। बिल्कुल सही कहा आपने, हमेशा सच कहना चाहिए। हाँ साहब, आपने बताया ना मेरी दूसरी है। आर यू श्योर ये दूसरी है? इन बातों पे हंसते नहीं है, बेइज्जत करते हो उनको। भाई मत करो। और ये ऑडियंस आपके पास बैठी है, इतने लोग आपको टीवी पे देख रहे हैं, इन्हें मार्फत की बातें बताएं। किसकी? मार्फत की और तसव्वुफ की बातें बताएं। मसलन ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था। सुने हो दूल्हे नो तो पहिया बहुत ने जी। मार भी पड़ी बेचारे को, दुल्हन भी नहीं मिली, ख्वार भी बहुत हुआ, और 55 साल का है। तो क्या हो गया भाई जो 55 साल का है तो तुम क्या हो भाई इसकी? ये मेरी छोटी बहन है। छोटी बाण है। हाँ, इसकी भी शादी नहीं करी। क्यों नहीं की? कोई खास प्रॉब्लम है? हमारी क्या शादी होनी जी, हर तीसरे दिन तो इसकी शादी होती है। इसके सेहरे देखो या खुद डोली में बैठ जाऊं। ये तेन डोली ते ना बांध तू घोड़े ते बैठ चुप। बदतमीजी मत करियो छोरे मेरे साथ, मैं तेरे बता दूं। ਇਹਨੇ ਮੱਝ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਟਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ। आप कौन है वो जो पीछे बैठे हैं? ओ जी मेरे भाई दी छोर नाले दा ब्याह होया जी। आप सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आपकी भतीजी के साथ हो रही थी? ये बड़ा जालिम आदमी है और झूठा है जी, इसको फांसी होनी चाहिए। और तानू शर्म नहीं आती? फांसी काट पाटना जे। अब वो मेरे भाई है सलमान और टोपी जो बम निकले। तुमने बताया क्यों नहीं था कि 2 दफा शादी ऑलरेडी कर चुके? कुंवारा बताया जी इसने, इसको फांसी लगनी चाहिए। और ये बड़ा मास्टर जी बात सुने, कुछ हाथ हौला नहीं रख सकते आप कि ना वो फांसी से उरे तो खड़ा ही नहीं हो यानी रहा। आप पहला गेर ही 5वां लगा रहे हैं। हाँ हाँ, डायरेक्ट फांसी। इसको पता भी आजकल दे रहे, इसी में इसको भी दे देंगे। अच्छा, वैसे मैं एक चीज देख रहा था, अगर इसके सर को आप एक साइड से शाइन करें तो ये आउट स्विंग बहुत अच्छा हो सकता है। पूरे गांव में हमारी इसने इज्जत रोल दी है। और तुसी अन्ने सी इन्हू वेखिया नहीं तुसी, या दी तस्वीर नहीं वेखी? हमारी हवेलियां देखी इन्होंने, गाय भैंस से देखी, पैसा देखा। अच्छा, ठेकेदार मेरा भाई। और मिस्त्री है ठेकेदार। मिस्त्री को ठेकेदार ही कहते हैं। अगर पता ना हो तो। इतनी बड़ी लेके गए हैं, दोनों दुल्हनों के कपड़े लेके गए हैं वहाँ पे। तेन शर्म आनी मैंने चाहिए। सब कुछ बताना तो मुझे लेके ही ना आती। भाई लिट्टर तुझे उधर से बड़े गुस्सा मेरे पे उतारा तू। अच्छा इधर भी बड़े। तो ये मैंने का फेशियल कराया। अरे भाई ये तो शादी बहुत मनहूस शुरू हुई। पहले दिन ही अभी हम मेहंदी लेके निकले हैं तो बैगन पंचर हो गई। आम लाड़ियां दी मेहंदी ते बनदी ना परातां च, जी प्लेटां च। हां जी, एदी मेहंदी बनाई है जिहदे च मसाला नहीं बनाईदा। वो कंक्रीट मिक्सर। हां जी 250 दे मिस्त्री लगा सी जी। अच्छा, इसको नहीं ये याद था कंक्रीट मिक्सर। ये पल्ले से बना के उसको दिया बे, कंक्रीट मिक्सर क्या? वो कह रहा है ना मसाला बनाते हैं। तो मसाले में छोड़ देता उसको। बड़ी बड़ी रस्मां होईयां जी एदी। हाय हाय हाय, दूध पियाई जदों होई है। ओ भाई ये दूध पिला, मैंने मारने से पहले इन्होंने ये भी कर लिया, मैंने दूध पिला दिया, पैसे भी ले लिए। 18 मन ते दूध ही पी गया बेटा। आम लाड़े ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨਾ ਚੁੰਨੀ ਤਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। हाँ वही रास्ता रुकाई। ਇਹ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਸਰ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। और बार-बार डॉक्टर ने पूछ रहे सी मैं बचते जावांगा। तो चाचू आपने क्या सोचा भतीजी का किधर सिर्फ करना? ये सोचे नु फाय लगना चाहिए। नहीं तो तुझे रिश्ता पहले वेख्या तो नजर नहीं आया पहले? किसको देखा? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਟੀਰਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਧੁੰਦ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। वैसे मास्टर जी आप वाकई नाबीना थे कि आपको नहीं पता था कि इस कदर उम्र रसीदा, ऊपर से झूठा, ऊपर से गंजा, ऊपर से संडा। तो फिर हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबरनाक के फिल्म राइटर ने कहा है कि वो गरीब ममालिक में जारी करप्शन कल्चर पर एक फिक्र अंगेज स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। लो जी ऐद की जो राइटर है ना कुछ लिख के ले आया जी। अब तक कितनी फिल्में बना चुके हो? हाय 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 हाय, की लिख बैठा, की लिख बैठा, की लिख बैठा। बेवकूफ शख्स, मेरे सवाल का ये जवाब है सही? मैं स्टार्ट इथों लेना। इंज करके इन्हें कई बार प्रोड्यूसर दौड़ाता। गरीब मुल्क जी करप्शन हो रही ना जी, ये बारे में लिख रहे हैं और मेरा मशवरा है, अगर आपने गुर्बत का खात्मा करना है, करप्शन आम कर दें। सुन लो जी, एक ही बकवास है जी। जैसे इसने कुछ अर्सा पहले मशवरा दिया था कि धांधली को लीगलाइज कर दे, कोई ना कोई ऐसी अजीबो गरीब फजूल सी बेतुकी बात लेकर आता है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੜੀ ਬੜੀ ਖਾਂਦਾ। अरे की गल है जी, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ कड़ी बड़ी खांदा। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ?
हाँ पसंद है, कड़ी बहुत लाजवाब चीज है, लेकिन उसमें जो बेस्ट चीज है वो पकौड़े। की दुआवां लैन वालियां गल्लां सर ये कड़ी आप चावल के साथ खाना पसंद करेंगे या रोटी के साथ? मैं कहता हूँ चम्मच के साथ पकौड़े खाते हैं, बेहतरीन। कड़ी कली रह जाए पकौड़े खा जाए जिस कड़ी दे पकौड़े ना होने बेचारे दी की जिंदगी है। मैं कई बारी हांडी च देखी है बेवा जी कड़ी पई सर वैसे कड़ी किथों दी डिश है? यूनान दी है? कहते थे ही नहीं, हर चीज यूनान की लगती है। तो हो सकता सिकंदर यूनानी बनांदा होवे पहले। कड़ी साउथ इंडियन डिश है, ये तमिल डिश है बेसिकली। वाह वाह, केरला में भी, तमिल में भी, और इवन श्रीलंका में भी पाई जाती है। बहुत अच्छा। मद्रास का इलाका इसका गढ़ है। इस इलाके की लातादाद डिशेस ऐसी हैं कि जिनकी साख्त कड़ी जैसी, इवन वो अगर चिकन भी बनाएंगे तो उसकी करी कड़ी टाइप होगी। वाह, ते सर वो करी बड़ी आला हुंदी है। अगर एक दफा दो दफा खानी पड़ जाए तो बहुत आला, बार बार खाएं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बहरहाल बात कड़ी की अगर कर रहे हो तो उसमें पकौड़े अच्छे बने हो, उनसे अच्छी कोई चीज नहीं। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਖਾਮ ਖਾ ਭੁੱਖ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। पकौड़े को क्रिस्पी करना हो ना, ਹੈਲੋ जी सर दसो। पकौड़े को क्रिस्पी करना हो ना तो थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल। वाह, हाय हाय। ओए लिख ले तेरी बकवास ते रोज सुनने। हाँ जी सर, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। मैंने कोई नहीं आंटी रोटी दसनी प्लीज। अच्छा ये सिर्फ पकौड़े दा दस दियो थोड़ा जिहा। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ, ਸਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਪਕੌੜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਕੌੜੇ ਦਾ ਪਕੌੜਾ ਨਹੀਂ, ए मास ਪਕੌੜਾ ਦਾ। इसमें पकौड़ों में भी कोई डिफरेंस होता है? 150 से ज्यादा किस्में हैं पकौड़े। वाह वाह, सर सब तो आला पकौड़ा केड़ा होता है? सारे पकौड़े बहुत अच्छे होते हैं, एंड में जो काफी सारा बच जाता है ना, हाय। वो मैंने दे दियो। उसको इकट्ठा एक ही पकौड़ा बना लिया जाता है। इन्होंने पकौड़े का बम बना लेना और कड़ी च चल जाना। पकौड़े का सबसे आला इंग्रेडिएंट कौन सा होता है? सब्जियां, खासतौर पे पालक का हाँ पकौड़ा, हाँ हाँ, या हाँ, बैंगन, हाँ, वाह या सब्ज मिर्च, सुभान अल्लाह। गोभी। वाह वाह। लेकिन एक चीज ऐसी है जो पकौड़े को 4 चांद लगा दे, और वो है ताजा पनीर। ओ पकौड़ा ते पनीर हाय हाय खा के ते वेखो मरो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे। सादक भी मरो कहने लग पे। सर ये खानी कैसी है? व्हाइट राइस बहुत अच्छे लगते हैं। हाय हाय। सर इस डिश का बेस्ट शॉट क्या है? बस शॉर्ट क्या, अखीर व्हाइट राइस के ऊपर बड़े बड़े 2-3 पकौड़े रखो, और साथ लाल मिर्च जो कड़ी में तो उसके ऊपर तोड़ दो। हाय। यार करप्शन पे बात कर रहे थे, ਉਹ ਜੀ ਲਾਂਤ ਭੇਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ। ਆ ਮੂੰਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋਲਵੇ। एक तो तुम्हारे मुंह में पानी हर वक्त आ रहा है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, हाँ जी, ਆ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਕੜੀ ਦੇ ਦਿਓ। हाँ जी सर, ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। हाँ जी। ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਦਰ ਰਸ਼ ਸੀ ਰੋਡਾਂ ਤੇ, नहीं तो ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? मईशत का पहिया घुमा है, लोगों के पास पैसा है। ਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। नहीं, फजूल बातें कर रहे हो, बेतुकी बातें। एथनॉमिक्स एक चीज है जिसके बारे में हम पहले भी, इसका बहुत चर्चा है आजकल। एथनॉमिक्स एक स्पेशल डिसिप्लिन के तौर पे, एक सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस हो चुका है, जो डील करता है कि मुख्तलिफ कल्चर्स में जी, मॉरल वैल्यूज किस तरह चेंज होती हैं, इनका मईशत से क्या ताल्लुक है। वाह वाह। ये जो गरीब ममालिक हैं, बदकिस्मती से पाकिस्तान भी इनमें शामिल है, अफगानिस्तान है, नाइजेरिया है, कॉन्गो है, जी, ये वो ममालिक हैं, ये वो कल्चर्स हैं जहां पर इंसान को सरवाइव करने के लिए 2 नंबरी करनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है, फ्रॉड करना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है। ओए होए। जहां मौका मिले, और फिर ये कहते हैं ना कि फक्र से बचो, ये तुम्हें कुफ्र के करीब ले जाएगा। ओए होए। वाह। तो बेतवक्ली का अंसर उसी शिद्दत से बढ़ता रहता है, तो इंसान फिर बिल्कुल अल्लाह ताला को फरामोश करते हुए, हाय हाय। मशीयत को,
مشیت ازدی کو بھول کر اپنی راہیں اپنے رستے خود متعین کرنے لگتا ہے. اب دوسری لسٹ ہے ممالک کی جن میں نیوزی لینڈ ہے, جن میں ناروے ہے, جن میں امریکہ ہے, جن میں برطانیہ ہے, جاپان ہے, جہاں پر کیپٹا انکم بہت زیادہ ہے, بہت کماتے ہیں لوگ. وہاں پر ویلیوز اور طرح کی ہیں اور بہت زیادہ ہیں. وہاں پر سچ بولنا ایک بہت بڑا معاشرتی وصف ہے, اور یہاں پر سچ اور جھوٹ کے بیچ کوئی فرق ہی کوئی نہیں. سوسائٹیاں ہیں نا, مختلف سوسائٹیاں. میں نے آج بھی, پہلے بھی یہ ذکر کیا, پھر یہ کہہ رہا ہوں, اور کم از کم 500 مرتبہ ان شوز میں کہا جا چکا ہے کہ روحانیت ہے ہمارا علاج, معیشت نہیں ہے. اب تو کرپشن اتنی بڑھ چکی ہے آفتاب جی, لوگ خودکشیوں پہ اترائے ہیں. خان صاحب, اس کی وجہ صرف کرپشن نہیں ہے, ڈیفیٹ ہے, ڈپریشن ہے, ڈرگز ہیں. ڈپریشن بہت بڑا اینمی ہے. ہمارے ہاں بے شمار کیسز ہیں, بہت بڑے بڑے لوگوں نے بھی خودکشیاں کر رکھی. حالانکہ ہمارے ہاں اہم لوگ کم کرتے ہیں خودکشی نسبتاً. کیوں؟ مذہبی طور پر ہم بہت برا سمجھتے ہیں, بہت بڑا گناہ ہے خودکشی کرنا. لیکن ہمارے ہاں بہت بڑا فلم سٹار, ٹی وی سٹار خاور رفیع, ننا, کتنا بڑا فنکار, ڈپریشن کے ہاتھوں خودکشی کر لی اس نے. اب وہ عشق میں ناکامی تھی, فائنینشل حالات تھے, کوئی اور ڈپریشن ہوگی, تھی ڈپریشن. آفتاب صاحب, کچھ اور بھی مشہور شخصیات نے کی خودکشی؟ بے شمار ہیں ماسٹر جی, دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے. مارک اینٹنی, کتنا بڑا کیریکٹر. رومن ہسٹری جب آپ پڑھتے ہیں, جولیس سیزر کا بڑا پیارا دوست, اس نے, یہ لور تھا کلیوپیٹرا کا, دونوں نے خودکشی کی. مارک اینٹنی تک تو بات ٹھیک تھی, کلیوپیٹرا نے بڑی زیادتی کی. آفتاب جی, میں نے جب پڑھا تو میں نے کہا واٹ اے ویسٹ, واٹ اے ویسٹ. یس. سر باجی کلیوپیٹرا نے کیویں خودکشی کی تھی؟ کوبرا سانپ سے کٹوایا تھا اس نے. اے سپ ادوں دے پیچھے لگے. بہت لاجواب سٹوری ہے, بڑی خوبصورت فلم ہے. اگر آپ کو آج بھی موقع ملے نا, باجی نے سپ مول لیا سی. کلیوپیٹرا ضرور دیکھیے. اس میں اس کی ایک مصاحبہ لا کر دیتی ہے اس کو سانپ کی پٹاری, اور وہ تھا بھی افریکن کوبرا. اس پٹاری میں وہ ہاتھ ڈال دیتی ہے. یہ کوبرا شروع تو ہی بغیرت نے. ماسٹر نے بھی ایک باری کیتا سی, انہیں سپ اگے انج کر کے ہاتھ کیتا, وہ دی گھڑی لا کے لے گیا. پھر ایک رائٹر تھی, برٹش رائٹر ورجینیا وولف, اس نے بھی خودکشی کی. اس کے گھر پر حملہ ہوا, گھر تباہ ہو گیا. آخری ناول اپنا لکھ رہی تھی وہ, تو سب کچھ جل کے خاکستر ہو گیا. تو ڈپریشن میں آ کے اس نے اپنے کوٹ میں نا بڑے بڑے پتھر ڈال کے دریا میں کود گئی. کوٹ سی کہ تمبو سی. یہ ٹھنڈ سے مری ہے, مانو میری بات. اس کے بڑے مشہور ناولز ہیں, جن میں سے ایک مسز ڈیلوے. اس ناول میں بھی ایک طرح کی ڈیتھ وش لگاتار چلتی ہے. عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات آپ کے فہم و فراست سے بہت اوپر کی ہوتی ہے. جس طرح عبداللہ حسین کی نشیب ہے, نشیب کا ایک کیریکٹر ہے, وہ خاتون, غالباً کوثر ہے اس کا نام, جو تھرو آؤٹ اسی ڈائلما میں رہتی ہے کہ وہ کیا, اس نے کرنا کیا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی, اور بار بار اس کا دماغ خودکشی کی طرف راغب ہوتا ہے. تو یہ بھی مختلف ڈپریشنز کی ایک قسم ہے. یہ اچھا, اور کوئی مشہور آدمی؟ فرائڈ, سیگمنٹ فرائڈ. اچھا, فرائڈ, یہ جس نے گندی باتیں بہت لکھی.